समस्त को नमस्कार। बीएन मीडिया आज गणित क्लास रे समस्त को स्वागत करुछि। आसंतु मोर प्रियर छात्र छात्री एवं दर्शक बंधु आज गणित क्लास को आमे आगे नेबा। क्लास को जीवा पूर्व मोर गोटे विनम्र अनुरोध अछि, आपण माने जदि वर्तमान पर्यंत बीएन मीडिया यूट्यूब चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती ताहेले तुरंत सब्सक्राइब कर रखंतु एवं आज क्लास जदि आपण माननको भलो लागिबो ताहेले गोटे लाइक करबा सहित कमेंट निजर बहुमूल्य मतामत दियंतु। तेबे आसंतु दर्शक बंधु एवं मोर प्रियर छात्र छात्री माने देखिबा आज क्लास कौन। आज आमे भग्नांश को नहीं किछि प्रश्न सहित से प्रश्न गुड़िकर उत्तर बाहर करिबा। तेबे आसंतु समय विलंब करिबा नहीं, आज क्लास को आमे आगे नेबा एवं देखिबा आज प्रथम प्रश्न हेउछि कौन। आसंतु देखिबा आज एक नंबर प्रश्न। प्रश्नटी हेउछि प्रत्येक भग्नांशर गोटिए समभग्नांश लेख। एठी दिया जायछि तीनोटी भग्नांश। एठी जो शून्य स्थान अछि एई शून्य स्थान रे आमे गोटिए समभग्नांश लेखिबा। प्रथमे आमे देखिबा 4 विभक्त 5, तापर दिया हला 8 विभक्त 10, 12 विभक्त 15। एपटे आमे देखिबा 4 विभक्त 5 को प्रथम देखिबा। 4 विभक्त 5 एथिरे जदि आमे 2 गुणन करिबा, 4 गुणन 2, 5 गुणन 2, 4 दुणे 8, 5 दुणे 10, 8 विभक्त 10 बाहरिला। आमे देखिबा 4 विभक्त 5 रे जदि आमे 3 गुणन करिबा केते होछि देखिबा। 4 गुणन 3, 5 गुणन 3, 4 3 12, 5 3 15, 12 विभक्त 15 एठी दिया हला 12 विभक्त 15। परवर्ती भग्नांश केते हेबो आमे कोन करिबा 4 गुणन करिबा। 4 विभक्त 5 रे लबरे 4 हररे 4 गुणन करिबा। 4 गुणन 4 विभक्त 5 गुणन 4, 4 चौ 16, 5 चौ 20 हला। 16 विभक्त 20 हेबो एई स्थान रे। 16 विभक्त 20, 16 विभक्त 20 हेउछि 4 विभक्त 5 रो एक समभग्नांश। 4 विभक्त 5 रो आउ गोटे समभग्नांश हेबो 8 विभक्त 10, 12 विभक्त 15 मध्य 4 विभक्त 5 रो समभग्नांश हेबो हला। वर्तमान देखिबा परवर्ती प्रश्न। एठी 2 विभक्त 3, 6 विभक्त 9, 10 विभक्त 15 एई स्थान रे केउ समभग्नांश हेबो। प्रथमे आमे देखिबा 2 विभक्त 3 को नेबा। 2 विभक्त 3, 3 गुणन करिबा, लबरे 3 गुणन करिबा, हररे 3 गुणन करिबा। 2 गुणन 3 विभक्त 3 गुणन 3 केते होछि 2 3 6, 3 3 9 बाहरिला 6 विभक्त 9। एबे देखिबा आमे कोन करिबा 5 गुणन करिबा। एठी 2 गुणन 5, लबरे 5, हररे मध्य 5 गुणन करिबा। 3 गुणन 5 हला। 2 पंचा 10 विभक्त 3 पंचा 15, 10 विभक्त 15 एठी 10 विभक्त 15 एठी केते हेबो आमे कोन करिबा 6 गुणन करिबा। केतेरे 2 विभक्त 3 लबरे 6 गुणन करिबा, हररे 6 गुणन करिबा हेले केते हेबो 2 विभक्त 3 रे 6 गुणन करिबा। 2 गुणन 6, 3 गुणन 6, 200 को 12 विभक्त 300 को 18 हला। 12 विभक्त 18, 12 विभक्त 18 हला। 2 विभक्त 3 रो एक समभग्नांश होछि 6 विभक्त 9, 10 विभक्त 15, 12 विभक्त 18 एई सब होछि तीनोटी भग्नांश समभग्नांश कार 2 विभक्त 3 रो। बुझियला। वर्तमान देखिबा परवर्ती प्रश्न नंबर 2 कोन अछि। आसंतु देखिबा 2 नंबर प्रश्न। प्रश्नटी होछि शून्य स्थान पूरण कर। जो सब शून्य स्थान अछि एई शून्य स्थान को आमे पूरण करिबा।
8 ବିଭକ୍ତ 13 ସମାନେ ଡ୍ୟାକ୍ସ ବିଭକ୍ତ 65। ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା, ଏ ତଳକୁ ଦେଖିବା ହରକୁ। ହର କଣ ଅଛି, ଏଠି ଅଛି 13, ଏଠି ଅଛି 65। 13 କୁ କଣ କଲାରୁ 65 ହେଇଛି, 13 ରେ 5 ଗୁଣନ ହେଇଛି, 13 ପଞ୍ଚା 65। ହେଲେ ଏଠି କେତେ ହବ, 8 ରେ ଆମେ 5 ଗୁଣନ କରିବା, 8 ପଞ୍ଚା 40 ହେଲା। এই শূন্য স্থাନରେ 40 ହେବ। ଏଠି ଦେଖିବା 23 ବିଭକ୍ତ 29 ସମାନେ 69 ବିଭକ୍ତ ଡ୍ୟାକ୍ସ। ଏ 23 କୁ କଣ କଲାରୁ 69 ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଠି 23 3 ହେଉଛି 69, ହେଲେ 3 ଗୁଣନ ହେଇଛି, ହେଲେ ଏଠି କଣ ହବ 29 3। ଆମେ 29 ରେ 3 ଗୁଣନ କରିବା, ହେଲେ 3 ନୂଆ ହେଉଛି 27, 7 2 ରହିଲା, 3 ଦୁଣେ 6, 6 ଏବଂ 2 8, 87 ହେଲା। 36 ବିଭକ୍ତ ଡ୍ୟାକ୍ସ ସମାନେ 18 ବିଭକ୍ତ 120। ଏଠି ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଏହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହର କେତେ ହେବ, ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଠି ଯେହେତୁ ଲବ ଦେଇଛି, ଲବ 18, ଏପଟେ ଅଛି 36, ଅର୍ଥାତ୍ 18 ର 2 ଗୁଣ ହେଉଛି 36, 18 ଦୁଣେ 36, ହେଲେ 120 ର 2 ଗୁଣ ହବ এই ସ୍ଥାନରେ, ହେଲେ 120 ର 2 ଗୁଣ କେତେ ହେବ, 240 ହେଲା। ଏଠି ଦେଖିବା 12 ବିଭକ୍ତ 16 ସମାନେ 24 ବିଭକ୍ତ ଡ୍ୟାକ୍ସ। ଏଠି ଦେଖିବା ଲବ, ଏଠି ଲବ ଅଛି, ହେଲେ 12 ର 2 ଗୁଣ, 12 ଦୁଣେ 24, ହେଲେ 16 ର 2 ଗୁଣ, 16 ଦୁଣେ 32, এই ସ୍ଥାନରେ ହେବ 32 ହେଲା। ଏଠି ଦେଖିବା 21 ବିଭକ୍ତ ଡ୍ୟାକ୍ସ ସମାନେ 84 ବିଭକ୍ତ 92, ଅର୍ଥାତ୍ 21 କୁ କଣ କଲାରୁ 84 ହେଲା, 21 ର 4 ଗୁଣ ହେଉଛି 84, 21 ଗୁଣନ 4 84, 4 1 4 4 ଦୁଣେ 8, 84 ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର 4 ଗୁଣ 92, ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, 92 ହରଣ 4 କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 92 ହରଣ 4, 4 ଦୁଣେ 8 ଗଲା, 9 ରୁ 8 ବିয়োଗ କଲେ 1, ଓହ୍ଲେଇଲ 2, 12 ହେଲା, 4 3 12 ହେଲା, 12 ରୁ 12 ବିয়োଗ କଲେ 0, କେତେ ବାହାରିଲା ଭାଗଫଳ 23, ଏଠି ହେବ 23। 23 ର 4 ଗୁଣ ହେଉଛି 92 ହେଲା। 23 ର 4 ଗୁଣ ଦେଖିବା, 23 ଗୁଣନ 4, 4 3 12, 2 1 ରହିଲା, 4 ଦୁଣେ 8 1 9, 92 ହେଲା ହେଲା। এই ସ୍ଥାନରେ ହେବ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ 23, ବୁଝିହେଲା। এই ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ବାହାର କଲୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର କ୍ଲାସ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ନୂଆ କ୍ଲାସରେ। ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।